Sar tini injaga je nokpai mani mo tana tui program ongjak mani Tripura Surangnai Butho emot sini Tripura Samajni kaisa students organization bok prottek bochor mane malai lei jara Katal college e bhorti hobnai first year ni freshers jara omni meet ungo ar obonorogoi kaisa cultural program ebong social meet অর্থাৎ সমাজনি যত মালাই লই তো ও তিনি হাকুতুই সাসিনি লংতরাই বেলি সাব ডিভিশন নি স্কুল গ্রাউন্ড হইতঙ্গ অর সমাজনি হিসাবে जों ইর পাসা যাক যত মানজাগনি ফাইও কেও চাকরি কেও বিভিন্ন পেশানি বড় বক্সনো রিং খাবা जों ইর মানজাগ ফাইয়া কারণ এক সময়ও आंबो त्रिपुरा जुमालाई बुथु खाइजा सोलोंनाय बुथु काम खाइजा आं जखन स्टूडेंट 95 2000 पर्यंत आइफोरबो जों तो 10 जन 12 जन नि बेसि मानैया किन्तु दिनिर 1000 एन्ड एबा बुंखाना सारा त्रिपुरा राज्यनि कलेज नि जारा पढ़िनाय जग्रक इरतिनि मालाय लाइखा जिनि चराइरंनि तो मेनलि केरियर स्टाडी अफ फोकस माखाइनाय एबं आगामी दिनाव जिनि सोसाइटी नो लीड माखाइनाय एबाबे त्रिपुरा राज्यआव जों अन्यान्य समाजजों मिलि दं त्रिपुरानि डेभलपमेन्ट बो रुल प्ले खाइना नांनाय जों अग्रा हिसाबै अकमनो सागा बुंनो बरक बोसानाय तो इरो नलेज नि एक्सेस जेबो नंनाय एक्सपीरियंस नि शेयर होलायनाय तो समाज नि काइसा काम हिनै बाखाकाय जों इरो फाइखा आरोबो खगसार जाकसिन त्रिपुरा दफानि स्टुडेन्ट रगबो काबांमा फातार हस्ते एगबा आगरतला रगबो जों रुम बारा लाई परेनाय रगबो दंगो ओ जागा बाक्साबर तमुं हाय ओमफ्राय कादाल जाग्रबो दङ बितरंले ता पक्क जानाय सिन त्रिपुरा दफान अबनो आनि कक्लार फुआव खाना जे ड्राग्स न दुई कक्साका नेशा थांगा माने बो सेस बिनि আর পড়াশোনা মানে ফোকাস খাইনা নালাই প্রথম বিনি ডিউটি ওকা পড়াশোনা তারপরে পড়াশোনার সাথে সাথে ক্যারিয়ার স্টাডি কমপ্লিট করার পরে ও পড়াই খেয়ে নিজে সার্ভাইভ খেনাই বিনি ইনকাম নালাই আর সোসাইটি ও থাকি তোমরানি হিংগাই বিনি দিয়ে যে কোয়ালিটি বো না কোয়ালিটি নো বারকে গেইন খেনাই তো অবনো ওয়ানসুগৈ তংদি তমুঙ্গাম ওয়ানসুমুঙ্গাম এবং बाया बंधु गाम बाय मिलिदि कमनो मासागो तो काजै जारा भारा दंनाय नगदि फादार दंनाय बो वानसुगै काम खाइना नांगो अबनो जों जत गरा कगलार नायरक जों साइ बेबे काम बेसलाय बस बिसि पालाय जागोन एबो 26 इउबायखे फ्रेशर्स मिट हुइ दंगो एबो हाकुतिसा लंद्राय बेली सब डिविजन नि हाकुतिसा स्कुल ग्राउंड